Amen. So this will be the last presentation on the subject of baptism. Toto je posledná prezentácia ohľadne krstu. Much more is to be said. Dalo by sa o tom ešte hovoriť viac. Try to bring the subject to a conclusion. Ale dneska vlastne prídeme k záveru. The question is, why do we baptize people today? Tá otázka je, že prečo dávame krstiť ľudí teraz Into this movement. do tohto hnutia. And I suggested that we find the answer in the reform lines. Ja som navrhla, že tá odpoveď je v reformných líniách. We looked at Abraham, Pozreli sme na Abrahama, where the Lord entered for the first time with a chosen people into a covenant. kde Pán poprvýkrát vošiel do zmluvy so svojím ľudom. And then we traced this covenant through the lines of Moses, Christ, Luther, the Millerites, and then even in our timeline. A potom sme sa pozerali na túto líniu cez Mojžiša, Krista, Milleritov. We saw how at this way marked the empowerment of the first angel. Videli sme, ako posilnenie prvého anjela. We always saw the covenant being entered into in this time period. Je na tomto milníku a tam je vždycky aj vlastne zmluva, do ktorej sa vchádza. God's people are in darkness Boží ľud je v temnote, and captivity. v zajatí. At the time of the end, he calls them out. V čase konca ich vyvolá von. There's this time period where they start to meet the condition of the covenant. A oni vlastne začnú sa And here, začnú he plniť enters podmienky into tej covenant. zmluvy. Začnú plniť podmienky zmluvy. And we saw different characteristics of this covenant, Videli sme rôzne vlastnosti tejto zmluvy, which allow us then later in our line ktoré nám pomáhajú v našom roku, v našej to línii, identify the characteristics of the covenant the Lord enters with the 144,000. aby sme videli vlastnosti zmluvy 144 000. So in the timeline of the Millerites, or the reform line of the Millerites, V línii we looked at the Milleritov, experience of the first angel's message, v skúsenosti prvého anjela, how it was given to the churches, the Protestant churches, ako to bolo dané protestantským cirkvám, but only the present truth movement accepted it. ale len hnutie prítomnej pravdy to prijalo. And when you read about this experience, if you recall, Keď čítame o tejto skúsenosti, the experience more or less was unity. bola to jednota, Summarize it. keď to dáme tak keď to zhrnieme. Or it also concluded in baptism. A čo viedlo tiež ku krstu. We talked a little bit also then about further on in Millerite history. Hovorili sme aj o ďalšej millerickej histórii, When the Millerites had produced this chart, the 1843 chart, keď Milleriti vlastne priniesli túto kartu z 1843 it produced persecution. a prinieslo to prenasledovanie. And in June 1842, V people were being 1840, disfellowshipped v júni 1842 if they believed in this truth. boli vlastne tí, ktorí And tomu we verili, talked a bit vylúčení. about Charles Fitch, Potom sme hovorili o Charlesovi Fitchovi and we saw how he was baptized in spring 1844 himself. Videli sme, ako on bol pokrstený Before April 19th. pred 19. aprílom. Or in the dispensation of the processes of churches, we see how people are baptized into the movement. A videli sme, ako ľudia boli krstení do hnutia. And I'm also applying the logic A tiež aplikujem logiku, that the Millerites were proclaiming the second coming of Christ. že Milleriti hlásali druhý príchod, People were convicted of that message. boli usvedčení z toho posolstva And often you request baptism if you are convicted of something.
A keď sme o niečom usvedčení, tak chceme sa dať pokrstiť. And I suggest they were baptized into the movement at that time. A hovorím, že boli pokrstení aj do hnutia v tom And then we read čase. a quote from Charles Fitch, Čítali sme o Charlesovi Fitchovi, or a quote about him, let's put it that way. alebo skôr That o ňom. he performed a few baptisms before October 22nd, 1844. On urobil niekoľko krstov pred So 1844. we also see their baptism within a present truth movement rather than the big church. Videli sme, že sa diali krsty v tom hnutí prítomnej pravdy, nielen vo veľkej cirkvi. So then we looked at this picture here. Pozreli sme sa na Ancient tento Israel obraz, with modern Israel. na moderný Izrael. Remember, the Lord is calling them out of darkness into a covenant relationship. Pán ich povolal z temnoty do But zmluvného this vzťahu. covenant gets broken by rebellion in ancient Israel. A tá zmluva bola porušená starovekým Izraelom. And modern Israel breaks the covenant in 1863. Moderný Izrael vlastne poruší tú zmluvu And what again was the symbol of that 1863. covenant, 1863. if you recall? The 2520. Odmietli Did the 25-20. 2520 set aside with the 1863 chart? 25-20 dali nabok a zaviedli kartu z 1863. Now Israel, because the covenant is broken, enters into this time period of darkness again. Pretože bola zmluva porušená, Izrael vchádza znova do temnoty. And then before they can obtain the promised land, Predtým, ako môžu získať zasľúbenú zem, this covenant needs to be restored. táto And we see zmluva that with Joshua, musí byť obnovená. and I suggested that in our time period, V našom čase the covenant is restored for Adventism. je zmluva znova obnovená pre adventizmus. Okay, so then we ended our presentation yesterday Potom naša prezentácia skončila with the thought that we place the covenant here at 9/11. s tým, že zmluvu sme dali na The 9.11, Lord enters into a covenant with the movement or also the church triumphant. pretože Pán He's called them vchádza out in do cirkvi 1989, víťaznej. time of the end. He's leading them through the process of conversion, Vedie ich cez proces obrátenia, which in the agriculture model you can also call the plowing. v poľnohospodárskom modeli sa to nazýva oranie. When you plow the thorns under, Keď thorns orieme, represent sin. tak ničíme aj to trnie, to vyoráva And hriech. from the first angel's message as well as of this model here, we see that this is the time period where sin is being handled. Toto je čas, v ktorom sa zaoberáme s hriechom vlastne aj v tom poľnohospodárskom modeli, keď orieme, aj prvé And anielské we ended posolstvo. with Potom sme skončili, that the conclusion would be že záver by bol, that since 18 years there's no more sin. že už 18 rokov nežijeme v Because at hriechu. 9/11, 9.11, when you're baptized, keď sme pokrstení, because we can mark baptism here, môžeme sem zaznačiť this krst. is where we mark righteousness, Tu zaznamenávame spravodlivosť. because that's where righteousness is given to us. Tu nám je daná spravodlivosť. And then sanctification is given to us, or then sanctification process starts. Potom začína posvetenie. And there's no sin in the sanctification process. A nie je hriechu v tom procese posvetenia. So that would mean since 18 years there's no more sin. To by znamenalo, že za posledných 18 rokov už nie je hriechu. But often people look at the whiteboard Ľudia pozerajú na tabulu and they compare it with their own life. a porovnávajú to so svojím životom. And then they say, this model can't be correct Mysliac si, že toto nemôže byť správny model, because I sinned yesterday. lebo som včera zhrešil. And what was the solution to that? A jaké bolo riešenie? Lösung.
We said there are two options. Sú dve možnosti. Either we take those lines, Buď vezmeme tieto línie we behold them and let them cover our life, a necháme, aby oni viedli náš život, or we take our experience alebo vezmeme našu and skúsenosť put it over those lines. a dáme ju na tie línie. Basically, our experience governs the lines. A naša skúsenosť bude viesť tie línie. Which way was the correct way? What did we say? Čo bolo správne? Čo sme povedali? The first one, right? To prvé však, These lines have to govern our lives. tieto línie musia viesť naše životy. So when I look at myself Keď sa pozriem na seba and I see there's sin in my life, a vidím hriech v mojom živote then when I behold the lines, a pozerám na tie línie, then I need to know, or then I know I need to live up to this standard. tak viem, že musím žiť podľa tohto štandardu. When the lines tell me there's no more sin at the moment, Keď mi línie povedia, že už nie je viac hriechu, then I should adjust my life to that. tak by som mala tomu prispôsobiť svoj život. No more sin in my life. A nemať už v živote And hriech. without knowing, we've already done this method. A bez toho, že by sme si uvedomovali, už sme to robili. Because a few years ago, Pred pár rokmi we recognized that these lines tell us sme rozpoznali, že nám tieto línie hovoria, no public evangelism. že nemáme robiť verejnú evangelizáciu. And what did we do? A čo sme spravili? We obeyed the lines. Posluchli sme línie No more public evangelism. a nerobíme verejnú evangelizáciu. Now we come to the understanding Teraz sme prišli k pochopeniu, that in the time period of a reform line, že v čase reformnej línie the element of time is introduced. prichádza element And času. what are we doing? A čo robíme? We're finding time setting, or we are doing time setting. Znova určujeme We're čas. obeying the lines. Poslúchame línie. So when the lines tell us there's no more time for sin in your life, Keď nám línie povedia, že už nie je čas na hriech v našom živote, we should just do the same. mali by sme spraviť to isté. Just that often this is a little bit more harder. Akurát, že je to trošku ťažšie. Okay. Also, if you recall, Ak si pamätáte, Ellen White has a vision Ellen Whiteová má videnie, where she sees a group of people and she's part of it, kde vidí skupinu ľudí, ktoré je ona súčasťou, walk up a path. ktorí idú po ceste. And they have wagons and horses and luggage. A majú kone, náklad, všetko možné. And then the path grows always smaller, narrow. A tá cesta sa zúžuje. And then at one point, they have to leave behind the wagons, then the horses, then the luggage. A potom príde bod, kedy musia zanechať tie kone, ten náklad. Do you recall this vision? Pamätáte si na to Okay, if videnie? you recall it, what comes down from heaven A čo príde z neba, as they go along the path? ako idú počas tej cesty? It's ropes. Well, why are these ropes coming down? Prídu lana, So they can hold on to them, right? aby sa mohli chytiť. And the path goes always more smaller. A stále sa tá cesta And zúžuje. what do? A čo spravia? They put always more weight on the ropes Dajú celú váhu na tie lana, till they put all their force and strength to the ropes. They were holding on to it. chytia sa tých lán celou svojou silou And then at the end of the path, a na konci tej cesty, what did they have to do? čo musia spraviť? Hold on to a rope and swing over to the other side. Chytiť sa toho lana a prehodiť sa na druhú stranu. What are these ropes? Čo sú tieto lana? I suggest it's the lines. Sú to linie. Since a few years, Spred pár rokov the Lord gave us lines Pán nám dal linie on the path of Adventism. na ceste adventizmu And as we continue, we put more and more weight on these lines. a stále väčšiu a väčšiu váhu dávame na tieto linie, ako ideme. And I suggest that the priests have come to the point Ja hovorím, že kňazi prišli k bodu, where they have to put their full weight on the rope kedy sa celou silou musia chytiť tých lán and swing over to the other side. a preskočiť na druhú stranu. Because time setting requires for you
Pretože určovanie času požaduje to put all your weight on these lines. dať celú svoju váhu na tieto línie. Okay, I just wanted to bring this point. Takže toto som And chcela then povedať. Great Controversy, page 343, we're not going there. Vo veľkom spore 343, nebudeme to čítať. 343, wir werden es jetzt aber nicht lesen. This is a passage where we often go to draw out a principle. Toto je pasáž, kde často ideme, aby sme odtiaľ vyťahli What princíp. is the principle, if you recall? Čo je to princíp? Aký? Ak si spomínate. God's dealing with men is ever the same, right? Že Boh vždycky robí s ľuďmi rovnako. Great Controversy, page 343. 343, veľký spor. We should be all familiar with that page. To by sme všetci mali poznať. So when the Lord, Keď Pán, or the Lord handles the Moses the same way as he did Luther or the Millerites, it's always the same handling with God's people. Pán robí s Mojžišom rovnako ako s Lutherom a ako s Milleritmi. And when we come to our timeline, Keď prídeme do našej línie, he's going to apply the same pattern. tak bude aplikovať God's rovnaký dealing with men vzorec, is ever the same. pretože jeho princípy sú vždy rovnaké. So the question I have now, Mám otázku. I told you we often compare the whiteboard to our own personal life. Už som hovorila, že porovnávame tabulu s našim životom osobným, But does this line here ale táto línia tu talk about a movement or an individual person? hovorí o hnutí alebo o človeku, ako je osobne. It's a movement. Je to hnutie. Okay? So God's dealing with men is ever the same, Boh robí s ľuďmi vždy rovnako. and he has a pattern. On má vzorec, He applies it to a movement. aplikuje to na hnutie. What do you think? Čo si Would myslíte? he apply that also with an individual being? A môžeme to aplikovať aj na človeka osobne? Yes, right? Áno, áno. So this line here is talking about a movement. Táto línia tu hovorí o hnutí. The church triumphant. Cirkev víťazná. But we should often conflict the idea of the individual line. Ale vždycky by sme mali aj si dať tak pozrieť sa na našu líniu ako osobnú. Wir sollten das nicht mit der Linie der individuellen Person vermischen. You just came in time, Roland, to help us. Okay, so because 1989, I wasn't 1989 even born there. som ešte ani nebola How could I narodená. be convicted of my sin? Ako som mohla byť usvedčená o mojom hriechu? If we say that this is the line of the individual beings, Ak povieme, že toto je línia človeka osobne, we would face some problems. tak by sme prišli k nejakým problémom. So I suggest Takže ja hovorím, this is the line of the movement. toto je línia hnutia, However, every one of us ale každý z nás has their personal line, má svoju osobnú líniu, which is governed ktorá by je the same principle. vedená rovnakým princípom. We all were in a time period of darkness. My sme všetci boli v čase temnoty. We all have a personal time of the end. Každý máme osobný čas konca. And this is for you on a different day than it was for me. A pre vás je toto iný deň, ako bol pre mňa. The Lord convicts us of our sin, Pán nás usvedčuje o našom hriechu and we are to repent a máme činiť pokanie and confess, a vyznať hriechy formalize your sin. a uvedomiť si náš hriech. And this is the process of conversion, A to je proces obrátenia. which Ellen White says in Steps to Christ is a time period. A to hovorí Ellen Whiteová, že to je určitý časový úsek. And when we have walked through these 4 steps, Keď sme prešli cez tieto 3 kroky, what is the conclusion of those 4 steps? tak aký je toho záver? Baptism. Krst. You personally enter now into a covenant Pôjdete do zmluvy with the Lord. s Pánom. But this is also where the conflict for you starts. A tuto začína aj spor.
That's why often after baptism, Preto často po krste you're the main focus of Satan's attacks. ste najväčším terčom pre This is the nepriateľa. point where you obtain the robe of righteousness, A vtedy dostávame rúcho spravodlivosti, which is the fifth point in the steps of salvation. čo je ten 5. krok v krokoch And this is záchrany. where sanctification starts, A tu začína posvetenie, which is the sixth step. čo je 6. krok. And then comes what? A potom príde čo? When sanctification is concluded, Posvetenie. comes glorification, A príde oslavenie. Keď posvetenie príde k záveru. which is the seventh step. A to je ten 7. krok. Let's see, I think I got a little bit ahead of myself. Tuším, som sa trošku But do you predbehla. understand this? Rozumiete tomu? Everything clear? Všetko jasné? This is the line of a movement. Toto je línia But hnutia. everyone personally has its own reform line. A každý má svoju vlastnú líniu. Every one of you has their own time of the end Každý z vás má svoj čas konca, when they come to this movement. keď príde k tomuto hnutiu. This might be sometime after 9/11. To môže byť aj po 9.11. Might have been 2004 or 2011. 2004, And 2011. you walk through the same steps, Kráčate cez tie isté kroky, Durch die gleichen Schritte. the same pattern, rovnaký vzorec, the way how the Lord handles a movement. So wie der Herr auch die Bewegung tak ako Pán robí s tým Is that hnutím. clear? Does it make sense? Dáva to zmysel? Okay, let me see where we're going. Let's read a quote. Counsels for the Church, page 295. Christ has met. Okay, it's quote number 23 on page 61. Wir lesen nun das Zitat 23 auf der Takže Seite toto je citát Often z baptism Rady. is looked at as the end, 1. Oft wird die Taufe Moment, als hľadám das ten Ende citát. angeschaut, as the end of the journey. als das Ende der Reise. But I suggest that from the timeline of Christ, Aber ich schlage euch vor, dass von der Timeline Christi we can see it's the beginning. wir sehen, V čase Krista je to začiatok. So let's read the quote from Ellen White here. lasst uns nun das Zitat lesen. Takže prečítame. Christ has made baptism the sign of entrance to his spiritual kingdom. Kristus urobil krst znamením vstupu do svojho duchovného kráľovstva. You have changed kingdoms. Zmenili sme kráľovstvo. Gewechselt. We already talked about it. O tom sme už hovorili. Darüber haben wir schon gesprochen. He has made this a positive condition which all must comply who wish to be acknowledged as under the authority of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Učinil to pozitívny stav, ktorý musia všetci dodržiavať, ktorí chcú byť uznaní pod autoritou Otca, Syna a Ducha Svätého. Der Autorität des Vaters. Toto čítam 23, citát 23, What poznámka. is the baptism? Was ist Čo je, čo je It's krst? a positive condition. Je to pozitívny stav. eindeutige Bedingung? Positive. Eine positive. It's required Je to potrebné. Erforderlich. condition of the covenant. Es ist Je eine to podmienka zmluvy. Forderung des Bundes. Before man can find a home in the church, before passing the threshold of God's spiritual kingdom, he is to receive the impress of the divine name, the Lord our righteousness. Predtým, než človek môže nájsť domov v cirkvi, pred prejdením prahu Božieho duchovného kráľovstva má prijať pečať Božieho mena. Pán, naša spravodlivosť. Unsere Gerechtigkeit. So she just talks about that baptism is required. Sie hat Ona tu hovorí o tom, že krst je potrebný, erforderlich ist. It's the entering of the kingdom. je to vstup do kráľovstva And now she just connected it with righteousness. a teraz to spája so spravodlivosťou. Gerechtigkeit verbunden. She says when you enter this kingdom, Ona hovorí, keď vôjdete do tohto you kráľovstva, first need to obtain the title of righteousness. najprv musíte získať spravodlivosť. So it's baptism is where you obtain righteousness, Pri krste dostávame spravodlivosť. the robe of righteousness of Christ. Rúcho Kristovej spravodlivosti. Gewand der Gerechtigkeit. Baptism is a most solemn renunciation of the world. Krst je najslavnejšie zrieknutie sa sveta. Sage gegenüber der Welt. So we see here a separation, right? Takže vidíme tu oddelenie. And we saw that also with Abraham. Videli sme to aj s Abrahamom. Circumcision was to show that he is separated from the idolaters. Die Beschneidung Obriezka mala ukázať, že je oddelený od modlárov. getrennt hat.
Those who are baptized in the threefold name of the Father, the Son, and the Holy Spirit are at the very entrance of their Christian life declare publicly that they have forsaken the service of Satan and have become members of the royal family, children of the heavenly King. Tí, ktorí sú pokrstení v trojitom mene Otca, Syna a Ducha Svätého, na samom vstupe do ich kresťanského života verejne vyhlásia, že opustili službu satana a stali sa členmi kráľovskej rodiny, deťmi nebeského kráľa. Posluchli príkaz, vidíte? Takže zmenili kráľovstva. A čo hovorí, je to začiatok alebo koniec? Tam sa píše, že je to vstup. Baptism is the beginning, not the end. Krst je začiatok, nie koniec. They have obeyed the command, come out from among them and be ye separate and touch not the unclean thing. Posluchli príkaz, vidíte z nich a oddielte sa a nedotýkajte sa ničoho nečistého. Next paragraph. Ďalší odstavec. The vows which we take upon ourselves in baptism embrace much. A im sa splní sľub, ja vás príjmem a budem vám otcom. Ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Pán zástupov. Sľuby, ktoré berieme na seba, zahrňajú veľa. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého sme pochovaní. Máme život. But this is the time period where we deal with our old life. Toto je čas, kedy sa zaoberáme s našim starým životom. Here we deal with the thorns. Tuto pozeráme na tie trne, with the sin. Na hriech. At baptism we are buried. Pri krste sme But now we are also resurrected. Sme skriesení. And now we have a new life. A máme nový život. Without sin. Bez hriechu. Our life is to be bound up with the life of Christ. Náš život má byť zviazaný so životom Krista. So this is a combination of humanity and divinity. Toto je kombinácia ľudského a božského. You are human. And what is Christ? Čo je človek a čo je Kristus? Right? So when humanity and divinity is combined, what can't happen? Keď božské a ľudské sa stane, keď sa zmieša, čo sa nemôže stať? Už sa nedá hrešiť. Naša úloha v tomto posvetení je ponechať si rúcho spravodlivosti. Ponechať si kombináciu božskosti a ľudskosti. Ak to sa poruší, znova zhrešíme. Ľahko. Henceforth, the believer is to bear in mind that he is dedicated to God, to Christ and the Holy Spirit. Takže, odtedy veriaci má mať na mysli, že je zasvetený Bohu, Kristovi a Duchu Svätému. Má urobiť všetky svetské úvahy sekundárne k tomuto novému vzťahu. Verejne vyhlásil, že už nebude žiť v hrdosti a sebavedomí, už nemá žiť bezstarostný a ľahostajný život. Uzavrel zmluvu, zomrel svetu. Má žiť s Pánom, používať pre neho všetky svoje zverené schopnosti, nikdy nestrácajúc poznanie, že nesie Boží podpis, že je predmetom Kristovho kráľovstva, účastníkom božskej prírodzenosti. Má odozdať Bohu všetko, čím je. A všetko, čo má, používajúc všetky svoje dary k jeho sláve, jeho mena. To sú Rady pre cirkev 295. To bol dlhý citát. Let's summarize some of the points in that quote. Takže ja zhrniem niektoré veci v tom citáte. What is baptism? Čo je krst? Baptism is the entrance to the spiritual kingdom of the Lord. Je to vstup do duchovného kráľovstva Pána. It's a sign of righteousness.
Je to znamenie spravodlivosti. It's a sign or a solemn renunciation of the world. It's a sign that you've separated. Je to vážne zrieknutie sa sveta. Je to znamenie, že sme sa zriekli z všetkého na It's a svete. public declaration Verejné vyhlásenie, that you've forsaken the service of Satan že sme opustili služby satanové and that you're a member of the royal family. a že sme členom kráľovskej rodiny. You have heeded the call to come out Prilnuli sme k tomu volaniu, aby sme and vyšli be separated. a oddelili sa. You bear God's signature. Nesieme Boží podpis, You're a partaker of divine nature. ste účastnými božskej prírodzenosti, Teilhabe. Danke. Du bist Teilhaber der göttlichen Natur. There is the combination of humanity and divinity. je tu kombinácia božského a ľudského. Mit der Menschlichkeit. And you have entered into a covenant with the Lord. A vôjdete do zmluvného vzťahu s So we Pánom. see the pattern repeats in an individual line. Toto sa opakuje na tej osobnej línii. Celý ten vzorec. Okay. 30 minutes. Time is running. Okay, let's go to the next quote. Poďme na ďalší citát. Steps to Christ, page 67, paragraph 1. Cesta ku Kristovi, 67. Quote 24 on page 62. Zitat 24 auf Je to Seite 24. citát, There says the poznámka. change of heart by which we become the children of God is in the Bible spoken as of the birth. Zmena srdca, ktorou sa stávame Božími deťmi, sa v písme nazýva znovu zrodením. Here the heart is changed. Tuto je zmenené srdce. Here we die through that we go into the water, Tuto ideme do vody, sme ponorení but we're also resurrected. a sme vzkriesení. If I would like to use another symbol to demonstrate the same, Keby som chcela použiť iný symbol, aby som to isté ukázala, what could I use? čo môžem použiť? For those who do gardening. Tých, čo robia, What dies and is being resurrected? tí, čo robia so záhradou. Keď zasejem semeno, 12 verse 24, keď sa pozrieme we're do... told that the seed has to die Semeno musí zomrieť. in order to be resurrected and bring forth much fruit. Semeno musí zomrieť na to, aby mohlo byť skriesené a priniesť úrodu. So, and Ellen White will compare this now Ellen Whiteová toto porovnáva gegenüber, with our experience. s našou skúsenosťou. nämlich mit unserer Erfahrung. So first, the change of heart is represented by a birth of a person. Takže najprv zmena srdca je reprezentovaná narodením sa človeka. And she says again, it is compared to the germination of the good seed sown by the husbandman. A je to vlastne prirovnané ku klíčeniu semena, ktoré zasial hospodár. Den der Landmann gesät hat. In like manner, those who are just converted to Christ as newborn babes to grow up to the stature of men and women in Christ Jesus. Tí, čo sa práve obrátili ku Kristovi, sú ako teraz narodené nemluvňatka. Majú rásť k postave mužov a žien v Ježišovi Kristovi. Männer und Frauen in Christus Jesus. Or like the good seed sown in the field, they are to grow up and bring forth fruit. Oder sie sind wie der gute Samen, Alebo das Feld gesät ako ist, dobré semeno zasiate na poli majú rásť a prinášať ovocie. We see here Vidíme tu, that she marks at baptism ona zaznačuje na krste a seed semeno. or also a baby. Alebo bábätko. A seed, is it the beginning or the end of a plant? Semeno je na začiatku alebo na konci tej rastliny? It's a trick question To je taká because záľudná technically otázka. it's both. Je to aj na začiatku, aj na konci? technisch gesehen ist es beides. Because when the fruit of the crop is ripe, Keď je vlastne úroda dozretá, you have a seed in there. znova je tam semeno. However, a seed is first planted. Ale najprv semeno treba zasiať, It's the beginning, to je začiatok, and now this has to grow. a musí to rásť. And this is a different study, Toto je iné štúdium, but you can see that in Mark 4 ale v Markovi 4 sa o tom píše. or even in Matthew 13. Alebo v Matúšovi 13. This is the growing of the plant.
To je rast tej rastliny. And she compares that with a baby. Ona to porovnáva s bábätkom. Vergleicht das nun mit dem Baby. Is the baby the beginning or the end of the life? Bábätko je na začiatku alebo na konci života? It's the beginning, right? Na začiatku. So this is the beginning, not the end. Takže toto je začiatok, nie koniec. And there's some growing process afterwards. Tu je nejaký taký proces rastu. However often we think Ako často si myslíme, when there's growth keď je rast, that the plant or that we are imperfect. keď je rast, my si myslíme, že sme nedokonali. Because if we have to learn something, Keď sa musíme niečo naučiť, we were imperfect before we had that information. boli sme nedokonali predtým, ako sme to získali, tú This is a zručnosť. habit often we have, to think that way. Takto často rozmýšľame. However, the plant, and White talks about this Ellen Whiteová o tomto hovorí in the Christ Object Lesson chapter, v Kristových podobenstvách, Christy, about the wheat and the tares, o pšenici a kúkoli. that the plant is perfect at every stage. Že tá rastlina je dokonalá v každom stave. There is no sin in this process. V tomto procese nie je žiaden hriech. Only because the seed is small and little doesn't mean that it's imperfect. Len preto, že to semeno je malé, neznamená, že je nedokonalé. Only because the seed that germinate and it's still small, it's not imperfect. Len preto, že práve vykličilo, to nie je nedokonalé. The baby, only because it cannot immediately speak and walk, doesn't mean it's imperfect. Za to, že bábätko nevie okamžite chodiť alebo rozprávať, neznamená, že je nedokonalé. It's perfect at every stage. Je dokonalé na každom So stave our rastu. job is Naša úloha to je just keep growing. ísť ďalej. Keep growing. Also immer weiter wachsen. Stále rásť. My máme stále Oh, rásť. sorry. Okay, so how does the plant grow? What does it need? Ako rastie rastlina? Čo to znamená? Water. Voda. So, yeah. And what kind of water would we put on here? What do we call it often? Akú vodu by sme sem dali? Ako to voláme? The rain, right? Dážď. So, in the Bible there are two types of rains. V Biblii sú dva dažde. And Ellen White tells us what rain is needed for the germination of the seed. Ellen Whiteová nám hovorí, aký dážď potrebujeme na to, aby vykličilo semeno. It's the former rain, right? To je, And what rain is needed to make this fruit be ripe or ripen? potrebujeme ranný dážď a na to, aby úroda dozrela, potrebujeme čo? The latter rain, right? Neskorý dážď. So, who gives the rain? Kto dáva dážď? Are you going to make it rain? Môžeme spôsobiť, aby pršalo? God is giving the rain, right? Boh dáva dážď. So the plant is just growing by the rain which it receives, right? Rastlina rastie tým dažďom, ktorý dostala. God gives the rain. Boh dáva dážď. The plant cannot control how much rain or when. My nemôžeme kontrolovať, koľko, kedy bude job of the plant pršať. is to just keep growing. Naša úloha je stále rásť. So it's also with us. Takže je to aj o nás. We know that the rain can be depicted as messages. Vieme, že dážď môže byť ukázané ako posolstvo, alebo Power of the posolstva. Holy Spirit, Duch Svätý, which also is an experience. čo je aj skúsenosť. And our job is just to keep on growing. A naša úloha je stále rásť. Wherever the Lord leads us to. Kam nás Pán vedie? Does it make sense? Dáva to zmysel? By the way, for the individual line, Pre tú osobnú líniu it's also the same for the line of the movement. je to rovnaké aj pre líniu hnutia. Also the movement has to grow. Aj hnutie musí rásť, The movement receives rain. príjma dážď. There's no sin in that process. Tam nie je žiaden hriech v But tomto the movement procese. is just going to follow the rain.
Just going to follow Christ wherever he leads that movement. Naša úloha alebo toho hnutia je len nasledovať Krista. Tam, kde ide dážď, tam ide aj hnutie. Pred pár mesiacmi sme videli veľké diela Pánove. And how the Lord has led the movement. A ako Boh vedie toto hnutie. Our job just is to stay with the movement. Naša úloha je zostať s tým hnutím. Okay, we have 21. Let me see. Okay, we'll talk real quick about righteousness and sanctification. Budeme hovoriť o ospravedlnení a posvetení. It's quote number 26 on page 63. Takže toto je citát 26. Righteousness within is testified to righteousness without. Spravodlivosť vo vnútri je dosvedčená spravodlivosťou vonku. What does that mean? Čo to znamená? Where's first righteousness seen? Kde sme najprv videli spravodlivosť? Within, right? Vnútri však. It was a poor question. Najprv vnútri. Because you cannot see in someone. Nemôžeme to v niekom naozaj vidieť. Semiačko není vidieť, takže najprv je vo vnútri, to nevidno, a potom vonku. Rada to porovnávam s uzdravením. Máme dva druhy niekoho uzdraviť. Uzdravenia. Môžeme ho uzdraviť svetským spôsobom, medicínou. A dá sa to aj prirodzeným spôsobom. Čo robia tie lieky, keď je človek chorý? Čo vlastne oni... Lieky vlastne čo liečia? Problém alebo symptómy? Veľmi často iba symptómy. A čo robia tie prirodzené? Tie prirodzené spôsoby liečia symptómy alebo problém? Častokrát problém. Ten problém je vnútri a symptómy je to, čo vidíme. Preto je lepšie ísť k prírodzenej medicíne, aj keď to trvá dlhšie, aby sa ľudia uzdravili, pretože ten problém je vnútorný, je to o duši. A potom tie symptómy idú preč. A s tými medicína sveta ponúka, že vylieči symptómy a ľudia si myslia, že sú v poriadku. A duchovne je to isté. Vo svete sa len zaoberáme symptómami, ale nie problémami hriechu. Ale Pán Boh chce najprv nás uzdraviť hriech. Najprv vnútri a potom až to verejné prejavenie sa. Že sme zdraví. Okay, he who is righteousness within is not hardened and unsympathetic, but day by day he grows into the image of Christ, going from strength to strength. Ten, kto má spravodlivosť vnútri, nemá tvrdé a nechápajúce srdce, ale každý deň rastie na obraz Krista. Ktorý prechádzajúc od sily k sile, ten, kto je posvetený pravdou, bude ovládať sám seba a bude nasledovať v Kristových šlapajách. Tuto prichádza to, čo chcem povedať. Spravodlivosť, ktorou sme oprávnení, je vložená. Spravodlivosť, ktorou sme posvetení, sa získava.
and the next one. The first is our title to heaven. The second is our fitness to heaven. Prvá je naše oprávnenie pre nebo, druhá je naša spôsobilosť pre nebo. So she talks about Ona hovorí justification o and ospravedlnení sanctification. a posvetení. And she says righteousness, Ona hovorí, že spravodlivosť, which justifies us, ktorá nás is ospravedňuje, imputed. je It's our title. je vložená a je to naše oprávnenie pre nebo. While sanctification is also righteousness, Posvetenie je tiež and spravodlivosť it's imparted, a je získaná. but it's not our title, it's what? A to není Fitness. oprávnenie, ale je to So, spôsobilosť. firstly, I would like to point out Takže najprv chcem ukázať, toto bol that you citát have 2, righteousness here, že máme spravodlivosť tu, but you have righteousness all the way through as well. ale aj celou cestou ďalej. No sin. Žiaden The hriech. plant is perfect all the way through. Tá rastlinka je dokonalá celý čas. Yet there's a difference. Ale je tam aj rozdiel. This is the title. Toto je oprávnenie This is your fitness. a toto je spôsobilosť. So that if you remember the book about Pilgrim's Progress, Keď si budete pamätať na tú knižku Cesta putníka, there's a Christian, je tam kresťan and he basically walks through the same steps. a ide rovnakými krokmi. Durchläuft eigentlich auch diese gleichen Schritte. However, at the beginning, Na he's začiatku given a golden card, Wurde ihm mu je daná taká zlatá and his kartička. path leads him to the city, celestial city, A nakoniec tá cesta vedie do mesta in die himmlische Stadt. and he's told that he needs this golden card. He's never to lose it. a je mu povedané, že nesmie nikdy stratiť túto zlatú kartu. Und er darf sie ja nicht verlieren. And as he arrives at that city, A keď príde do toho mesta, Dieser Stadt läuft, this golden card allows him to enter the city. tá zlatá kartička mu dovolí, aby vošiel do mesta. Stadt eintreten. But others, Ale they ostatní come and they don't have this golden card, hovoria, že oni nemajú tú zlatú kartu Diese haben nicht diese goldene Karte. and they're denied entrance. Und ihnen a nemôžu vstúpiť. gewährt. And when you read that story, Keď čítame ten príbeh, it's really nice to read. je to veľmi krásny príbeh. However, I suggest that this golden card is this title. Ja hovorím, že táto zlatá karta je toto oprávnenie. This gives us the right to be in heaven, To nám dáva právo byť v nebi. but it doesn't mean that we have the fitness for heaven yet. Ale to neznamená, že máme oprávnenie, že sme spôsobili pre And this nebo. is why we need sanctification. Takže toto, Can we live? Are we fit enough to live this changed life? čiže či sme spôsobili žiť týmto zmeneným We will have životom. a different life in heaven. V nebi nebude iný život. It's different from the life in this world Áno, je iný ako život na tomto svete. in the sense of that everything here is defiled by sin. Tu je všetko porušené hriechom. And up there it isn't. A tam nie je. And we need this fitness, this training A my potrebujeme túto spôsobilosť a cvik in order to be happy up there. na to, aby sme boli šťastní tam. So does that make sense? Dáva to zmysel? Title, fitness. To je spôsobilosť a oprávnenie. Righteousness all the way through. Naopak, oprávnenie, spôsobilosť. Tá spravodlivosť je stále na The celej plant is ceste. perfect. Die Pflanze ist Ale The tá same rastlina as je in the individual dokonalá. line as well as in the movement. Ako hnutie, tak aj individuálne. so auch in der Linie der Bewegung. The movement has entered into a covenant relationship at 9/11 with the Lord. Hnutie vošlo do zmluvného vzťahu s Pánom pri And this is 9.11. also the church triumphant. A je to cirkev víťazná. However, what does a church need? Čo potrebuje cirkev? Members. Členov. So the members are now individual people. Tí členovia sú vlastne ako ľudia individuálni. So individual people will have to join the church triumphant, Tí ľudia individuálne budú musieť vojsť do cirkvi víťaznej, which is the kingdom of the Lord. čo je kráľovstvo Pána. And what did we learn now? Čo sme sa naučili? How do you obtain that membership, or how do you enter this kingdom? Ako vôjdeme do tohto kráľovstva? Wie trittst du in dieses Königreich ein? Ako získame členstvo?
Baptism. Krst. So I wish more people, it's in the morning, so you might not be quite as awake, but okay. So it's baptism, how you enter into this kingdom. Do tohto kráľovstva sa vstupuje krstom. Wie du in dieses Königreich eintrittst. So I suggest that we are getting to the answer of our question I gave in the beginning. Myslím, že prichádzame k našej odpovedi na začiatku, od ktorú sme mali tú otázku. Why do we need baptism now? Prečo potrebujeme krst? Because we recognize Lebo that the chápeme, Lord has a church again. že Boh má znova svoju cirkev, The covenant has been restored. zmluva bola obnovená At 9/11, pri 9.11. the Lord entered into a covenant with the church triumphant, Pán vošiel do zmluvy s cirkvou which víťaznou is his kingdom, a je to jeho kráľovstvo. but the church needs members. Ale cirkev potrebuje And if we want to be members of the church triumphant, členov. Ak chceme byť členmi cirkvi víťaznej, and I hope that this is the wish of all of us, ja dúfam, že toto je prianie nás we všetkých. need to obtain that membership. My musíme získať to členstvo. And we can only obtain that membership A získať členstvo if we go through this process môžeme len, ak prejdeme týmto and procesom be baptized a budeme pokrstení into this do movement. tohto hnutia. So another question for the remaining minutes Ešte ďalšie otázky pre zostávajúcich minútach. we want to look at Ellen White for a second. Chceme sa pozrieť na chvíľu na Ellen Whiteovú. So you have all the quotes. Most Máme, of them we won't read anymore, but you have all the quotes within your booklet and they're all in sequence. čiže všetky citáty, čo sme čítali, máme v poradí v tých poznámkach. But Ellen White, she gets baptized in this time period. ona sa pokrstí tu And shortly after she got baptized, a krátko na to William Miller comes around for his second course of presentations. prichádza William Miller s druhou sériou prednášok. Baptism. And this is now where the Protestants closed their door. A vtedy protestanti zavreli ich dvere. And then later on, Krátko na to, because Ellen White and her family believed in the present truth, pretože Ellen Whiteová a jej rodina verili v prítomnú pravdu. at that time she was called the Harmon, or she was still called Harmon. Vtedy bola ešte Harmonová. That we have the Harmon family disfellowshipped. Oni boli vylúčení z cirkvi, So they were without church now. takže boli vlastne mimo zboru. And they went to the movement, or the present truth movement at that time. A vošli do hnutia prítomnej pravdy. I'm wrapping this out now. You did that? So, and then October 22nd, 1844 came. 22. október prišiel. The Harmon family was disappointed, just as everyone. Harmonová rodina bola veľmi sklamaná, aj ostatní. 1844. We have the closed door. Zavretie dverí. But the story continues after that. A ten príbeh pokračuje ďalej. Let me see where I am in my notes. You have the quotes in your notes where she's being baptized, where they're being disfellowshipped, and so on. You have everything in your notes. You can read that at home. Všetky tieto poznámky si môžete prečítať potom. Máte to v tých citátoch. So after October 22nd, 1844, Po 1844 we sometimes place another way, marked 1846. dávame sa niekedy ešte druhý milník 46. Because we know that the Lord chose Hiram Edson to receive a vision about the sanctuary in heaven. Hiram Edson dostal videnie o svätyni, to vieme, v And they nebi. understood now the sanctuary A svätyňa and what happened on October 22nd, 1844. a to, čo sa stalo v októbri 1844, But the Lord gave them further truth, which we see down here on the 1850 chart. Pán Boh im dal ešte ďalšie pravdy, ktoré vidíme na tejto karte. What is another truth the Lord gave them? A čo je tá ďalšia pravda, čo im Pán dal? The Sabbath.
Sobota. And in 1846, 1846 James and Ellen White James a Ellen Whiteová actually get married. sa zobrali, And we see zosobášili. what does marriage stand for in the Bible? Čo symbolizuje manželstvo? Covenant, right? Zmluva. Also, Ellen White is changing her name from Harmon to White. Ellen Whiteová tiež mení svoje meno Ändert ihren Namen, nämlich von Harmon od Harmonovej po Also, White. a covenant. To je name tiež change. zmluva. Eine Namensänderung steht ja auch für einen Bund. So they get married on August 30, 1846. Sie heiraten am Takže to bol And in fall of that same year, they start to keep the Sabbath. 30. augusta 1846. And based upon them starting to keep the Sabbath, Oni začali dodržiavať sobotu. zu halten. Ellen White is requesting rebaptism. A Ellen Whiteová sa chce znovu dať pokrstiť. Ellen White auch nach der Wiedertaufe. Let me see. This is quote number 30 on page 66. We're not going to read it. To je citát číslo 30, nebudeme ho čítať. Aber wir werden es nicht lesen. So she says there soon after they accepted the Sabbath day, she requested rebaptism. Ona hovorí, krátko potom, ako prijali sobotu, tak chcela byť prekrstená. And James White baptizes her. A James White ju pokrstí. Tauft sie dann. So now we go on a little detour. Trošku odbočíme. What is the Sabbath? Čo je sobota? Sabbath is a covenant with the Lord. Je to zmluva s Bohom. I would suggest Ja by som that povedala, the Sabbath is also the seal of God. že sobota je pečať Božia. Das Siegel Gottes ist. And we find it in Great Controversy, page 605, paragraph 2. A nachádza sa to vo veľkom spore 605. 5. odstavec. The Sabbath is the seal of God. Sobota je pečať Does Božia. everyone agree with that? Súhlasíte? So when do we receive the seal of God? Wann bekommen Kedy dostaneme pečať Under Božiu? what angel's message? in welcher Pod ktorým anielom? The third. Tretím. The third angel's message is about the warning to not receive the mark of the beast. Tretie anielské posolstvo je varovanie, aby sme nedostali Mahlzeichen des Tieres empfangen sollen? pečať Revelation 14, verse šelmy. 9. In Offenbarung 14. So when Zjavenie you don't receive 14.9. the mark of the beast, Wenn du also jetzt Aby sme nedostali pečať šelmy, you receive what? ale radšej, aby The sme seal of dostali God. The pečať Sabbath is Božiu. the seal of God. Sobota je pečať Božia. So we see here that the Sabbath can be connected Vidíme, že sobota dass der Sabbat mit with the third angel's message. je spojená s tretím anielským posolstvom. Okay. So in October 22nd, 1844, am 22. Takže v 46. what was opened? Was wurde geöffnet? Nie. 22. oktobra, A pardon. door, okay, that's good. Tür wurde 20, And the door leads to another room, right? 22. oktobra 44 boli otvorené dvere do What svätyne. other room was opened in Kam? October 22nd, 1844? Dvere boli otvorené do am 22. Oktober 1844. The most holy. Das Allerheilige. And when you look at the sanctuary, Wenn du das Keď sa pozrieme na I think we did it in the first or second presentation, I can't remember. und ich kann mich nicht erinnern, ob robili sme to v prvej prezentácii. wir angeschaut haben. What is the most holy place? What step? Welcher Schritt Svätyňa svätých je ktorý krok? The third, right? Tretí So the však. most holy place can also be the third angel's message. Svätyňa svätých je posolstvo tretieho aniela. Okay, so what do we say about October 22nd, 1844? Takže- What angel arrives there? Ktorý aniel prišiel v oktobri 33? V oktobri 22, Third angel's 44. message. Ktorý aniel? So we have the third angel, Tretí aniel vtedy prišiel 22. and oktobra. we see also shortly after that Ellen White accepts the Sabbath, A krátko potom Ellen Whiteová príjme sobotu. which also is the third angel's message. A to je posolstvo tretieho So two aniela. witnesses Máme dvoch svedkov, that in this time period, že v tomto čase we're in the third angel's message. sme v posolstve Does it tretieho make aniela. sense? Dáva Okay? to zmysel? So I will go a little bit over time just to finish the subject. Pôjdem Sorry. troška dlhšie, aby som to dokončila. jetzt brauchen, um dieses Thema abzuschließen? But we said already, Ale už sme povedali, or it's an record
Je to už zaznamenané, that the 2520 že 25-20 equals another number. je iné číslo. What is this number? Aké číslo? 126. 126, dá sa And we napísať. got that essentially then from William Miller's dream. A to máme zo sna Williama Millera. The 7 times 7 časov are the 2520, sú 25-20. and William Miller says 7 times, William or Miller, 7 times scattering, sorry, William Miller hovorí o rozptýlení 7 krát, which equals 126 years čo sa rovná 126 rokov. from 1863 to 1989. Od 1863 po How many 1989. 2520 do we normally mark? Koľko týchto 25-20 poznáme? 2, right? Dve Hiram však. Edson and William Miller. Hiram Edson a William Miller. So how many 126 time periods should we mark? Koľko 126 tých období by sme mali mať potom? At least 2. Aspoň 2, nie? So when we do that in our timeline now, Keď to urobíme v našom čase, or let's parallel Millerite line with ours, alebo môžeme tu ten čas Milleritov dať do paralely, where does the first 2520 end? kedy končí prvých 25-20? Time of day end 1798. V čase konca Where does the 1798, 126 end? kedy 126 končí. Time of the end V čase konca 1989. 1989. Where does the second 2520 end? Kedy končí druhých 25-20? 1844. 1844. 22nd of October. 22. október. Third angel arrives. Tretí anjel That's what prišiel. we just did at the other board. To sme urobili teraz aj na tej druhej tabuli. Okay, so now we have a second 126, Máme tu druhé 126, which we start in what year? ktoré sme začali v ktorom roku? For those who are already familiar with the study. Pre tých, ktorí už poznáte toto. 1888. 1888. What angel was rejected in 1888? Ktorý anjel bol odmietnutý v The third 1888? angel's message. Tretie anjelské So posolstvo. 126 years later, O 126 rokov neskôr, where does it bring us to? kam nás to privádza? If those who are good in math. Tí, čo sú dobrí v matematike. 2014. So what does this 2014. teach us? Čo nás to učí? It teaches us that October 22nd, 1844 Že október 1844 can be shown to be in 2014. môže byť ako 2014. The third angel arrives, Príde tretí anjel, and Ellen White marries, Ellen enters Whiteová vstupuje do zmluvy, lebo sa vydáva, they accept the Sabbath, príjmu sobotu. and what is she requesting? A čo požaduje? Baptism. Krst. This is the second witness Toto je druhý svedok, that since 2014, že od 2014. this movement should baptize people toto hnutie by malo krstiť into the third angel's message. do tretieho anielského posolstva. And we're going to read one quote from Ellen White Prečítame jeden citát od Ellen where Whiteovej, she says everyone has to get baptized. kde ona hovorí, že sa každý musí dať pokrstiť. So this is quote number 29, or what is this? 30? 31 to 34, I think. Takže je to citát od 31 až This is, 34. she writes that on July 29, 1850. Píše to 29. júla 1850, So shortly after this experience. krátko po tejto skúsenosti. And she says here, I'll do the point later. General exhortation, warning against spiritualism, introduction on rebaptism, the cases of Richard Goslin and R.R. Chapin. Všeobecné povzbudenie, varovania pred špiritizmom, pokyny k opätovnému krsteniu, prípady Richarda Gorslina, So this is the title. Now she's going to to je nadpis, tell us what she has to say. to je od 33. Said nadpis. the angel, can you stand in a battle in the day of the Lord?
Anjel povedal, môžete obstať v boji v deň You Pánovom? need to be washed and live in newness of life. Musíte byť obmytí a žiť v novote života. Then I saw those who hence are now engaged in making up the breach and are standing in the gaps that have formerly since 44 broken the commandments of God and have so far followed the Pope as to keep the first day instead of the seventh, would have to go down into the water and be baptized into the faith of the shut door and keeping the commandments of God and in the faith of Jesus, Jesus coming to sit on the throne of his father David and to redeem Israel. Potom som videla tých, ktorých ruky sú teraz zapojení do opravovania trhlín a stojí v medzerách, ktorí formálne od 1844 porušovali prikázanie Božie a doteraz nasledovali pápeža, ako dodržiavali prvý deň namiesto 7. Museli zostúpiť do vody a byť pokrstení vo viere zatvorených dverí a dodržiavania prikázania Božích a viery Ježišovej. Prichádzajúceho sedieť na tróne. So in this quote you have numbers like 11 and 12. V tomto citáte sme mali také čísla, že 11, And 12. these are footnotes which I think the Ellen White estate put into this quote. To sú vlastne také poznámky, ktoré tam dal ten inštitút Ellen Whiteovej. And the footnotes are also in your notes. Tie sú tiež zaznamenané vo vašich poznámkach. And these are comments of the book of Gerald Darmstadt about the foundation of Seventh-day Adventist message and mission. A to sú vlastne komentáre od toho Darmstadta, ktorý napísal základy posolstva a poslania adventistov 7. dňa. And he explains the expression she uses in that quote. A on tam vysvetľuje, čo ona používa, to vyjadrenie. However, what is she saying here now in summary? Takže ona tu, keď to zhrnieme, hovorí, She says, who are there in this time period working že v tomto čase with before kept Sunday, v tomto čase tí, ktorí dodržiavali now predtým, keep Sabbath, need to be baptized. tí, ktorí dodržiavali nedeľu a teraz dodržiavajú sobotu, sa musia But now pokrstiť. let's see what she says. Poďme pozrieť, čo hovorí. I also saw those who have been baptized as the door into the professed churches will have to be baptized out of that door again and into the faith mentioned above, and all who have not been baptized since 44 will have to be baptized before Jesus comes, and soon will not gain progress, and some will not gain progress now until that duty is done, and then they must live anew unto God and serve him faithfully. Videla som tiež, že tí, ktorí boli pokrstení ako dvere do vyznávajúcich cirkví, budú musieť sa znova pokrstiť von z týchto dverí a do viery vyššie uvedeného. A všetci, ktorí neboli pokrstení od 1844, budú musieť byť pokrstení predtým, ako Ježiš príde, a niektorí nezískajú pokrok, dokým nie je vykonaná táto povinnosť. She's saying those people prior to 1844 Ona hovorí, že tí ľudia pre 1844, who had been baptized in this time period, ktorí boli pokrstení v tomto čase, the holy place, she have to be baptized again musia byť pokrstení znova into the faith of the third angel. do viery tretieho anjela. This was now my words, my interpretation of that quote. To som ja takto akože prerozprávala And ten that's why citát. she's requesting baptism, or did request baptism. A ona požaduje znova pokrstenie. However, if we bring that now to us, Ak to prinesieme k nám, recognizing that this is 2014, rozpoznávajú, že toto je 2014, we see that since 2014, vidíme, že od 2014 the arrival of the third angel for us as priests, ten príchod tretieho anjela pre nás ako kňazov, we need baptism. potrebujeme krst. For some it's rebaptism. A pre niektorých je to prekrstenie Into the church triumphant. do cirkvi víťaznej. Because we need to individually enter into a covenant with the Lord, Potrebujeme individuálne vojsť do zmluvy s Pánom, just as the church had entered into the covenant relationship with the Lord. tak jak aj cirkev vošla do zmluvy s Pánom. We're not corporately saved, Nie sme spasení ako celok, we're individually saved. ale osobne. So since 18 years, the Lord has entered into a covenant with His church. Takže už pred 18 rokmi Pán Boh vošiel do zmluvy s touto cirkvou. Since 2014, and we could make more points, but time is up.
Tam by sa dalo ešte veľa hovoriť, ale už čas vypršal. It's the latest point for us to make the covenant also individually with him. A od 2014. je pred nás posledná možnosť urobiť s ním osobne zmluvu. Okay, and let's go to the last quote of your notes. Poďme do posledného citáta vo vašich poznámkach. We will close with this. S týmto zavrieme. It is quote number 48 Je to citát 48, on page 75. Seite 75. strana 68. Help others. Es ist überschrieben mit Hilfe anderen. There can be no growth or fruitfulness in a life that is centered in self. Kto sa stará len o seba, nerastie a neprináša ani plody. Wachstum noch Frucht geben. If you have accepted Christ as a personal savior, you are to forget yourself and try to help others. Ak si prijal Krista za svojho spasiteľa, musíš zabúdať na seba a pomáhať iným. Und versuchen, anderen zu helfen. Talk of the love of Christ, tell of his goodness. Rozprávaj im o Ježišovej láske a dobrote. Do every duty that presents itself. Splň každú nevyhnutnú povinnosť, Carry the burden of souls upon your heart and by every means in your power seek to save the lost. uvažuj o problémoch iných ľudí a všetkými dostupnými prostriedkami sa snaž zachraňovať hynúcich. Verlorene zu retten. As you receive the Spirit of Christ, the spirit of unselfish love and labor for others, you will grow and bring forth fruit. So wie du den Keď príjmeš ducha Kristovej nesebeckej lásky a budeš pracovať pre iných, porastieš a prinesieš ovocie. The graces of the Spirit will ripen in your character. V tvojej povahe dozrejú plody ducha. deinem Charakter reifen. Your faith will increase, your convictions deepen, your love be made perfect. Tvoja viera sa posilní, prehlbí sa tvoje presvedčenie a tvoja láska More zvrúcne. and more you will reflect the likeness of Christ and all that is pure, noble, and lovely. Čoraz viac čisté, ušľachtilé a krásne. When you've done these steps, Keď sme toto urobili, step 1 to 4, 1 až 4, and you tieto have kroky, publicly declared that you've entered into the kingdom of the Lord now, a vyhlásili sme, že sme vstúpili do kráľovstva Božieho, step 5, krok 5, what is your job? čo je naša úloha? Call others. Volať druhých. Berufe andere. Call others who are still in this darkness. Povolávať tých, ktorí sú stále v tej temnote. Auch die sich immer noch in der Dunkelheit befinden. This is the same principle Christ is applying with his disciples. Toto je rovnaký princíp, ktorý Kristus aplikuje s jeho učeníkmi. He's calling them to what duty? Povoláva ich k To be fishers of men. jakej povinnosti, aby sme boli This rybármi is ľudí. our job. To je When we naša are úloha. saved, Wenn wir gerettet sind, we are to save others. Keď my sme zachránení, musíme And this is the zachraňovať duty druhých. at the present hour Toto je úloha prítomnej hodiny. for the remaining days for the priests Tých zostávajúcich dní pre kňazov, to call out the last priests aby sme povolali von ešte posledných kňazov in the church triumphant. do cirkvi víťaznej. And then the Levites and then the 11th hour workers. A Levitov a pracovníkov 11. hodiny. This is our duty. Toto je naša Let's povinnosť. pray. Poďme sa pomodliť. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, we thank you for this privilege ďakujeme Ti za toto that you privilegium, have granted us to understand these truths ktoré si nám dal, aby sme rozumeli týmto pravdám, and to hear your high calling, aby sme počuli Tvoje to be povolanie, part of your church triumphant. Teil deiner siegreichen Gemeinde. aby sme, Lord, it means to leave everything behind what we have here on earth. aby sme boli súčasťou cirkvi víťaznej a nechali všetko za nami tu, čo je And na this zemi. seems sometimes so hard to us, Niekedy to sa zdá ťažké, but we will gain everything ale my získame všetko by doing that. tým, že to spravíme. We will obtain heaven. Získame nebo, Lord, help us pomôž nám, not to look to ourselves, aby sme nepozerali sami na seba, but to look on you, ale na Teba. and that we will leave everything behind which still ties us to this earth, Aby sme všetko zanechali, čo nás viaže k tejto zemi. Das uns noch an die Welt bindet. that we see the necessity of the hour, Aby sme videli nutnosť tejto hodiny, Die Notwendigkeit der Stunde sehen, to see that we need to enter into a covenant with you before it's too late. aby sme videli, že musíme vstúpiť do zmluvy s Tebou predtým, ako už bude neskoro. We ask you for this Za to ťa prosíme
That we're all humble enough to do so. Aby sme všetci boli dosť pokorní to spraviť. demütig genug dafür sind, dies auch zu vollbringen. And please give us courage and strength Prosíme, daj nám silu a odvahu to robiť. In Jesus' name we thank V you. mene Ježiša ti ďakujeme. Amen. Amen.